हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे नंबर्स 1 से 20 तक। तो पहले जान लेते हैं कलर्स नेम। कलर्स, ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखना। अब लिखना शुरू करेंगे। ब्लू कलर 1 1 ब्लू कलर 1 येलो कलर 2 2 2 येलो कलर 2 ग्रीन कलर 3 3 green color 3 orange color 4 4 orange color 4 4 brown color 5 5 brown color 5 brown color 5 black color 6 6 black color 6 6 red color 7 7 7 red color 7 blue color 8 8 blue color 8 yellow color 9 9 yellow color 9 green color 10 1 0 10 green color 10 1 0 10 green color 10 orange color 11 1 1 11 orange color 11 brown color 12 1 2 12 brown color 12 1 2 12 black color 13 1 3 13 black color 13 1 3 13 black color 13 blue color 14 1 4 14 blue color 14 yellow color 15 1 5 15 yellow color 15 1 5 15 yellow color 15 green color 16 1 6 16 green color 16 1 6 16 blue color 17 1 7 17 blue color 17 yellow color 1 8 18 1 8 18 18 orange color 1 9 19 19 orange color 19 orange color 19 brown color 20 2 0 20 brown color 20 2 0 20